Hello, welcome to the video. So I will be discussing lesson 13.5 of General Mathematics. The title is Fair Market Value. So just for context, before we proceed with this lesson, in the real world, when you're trying to transact maybe um, a property or maybe an equipment nga imong ibaligya to another person, sometimes ang katong imuhang gibutang gani nga presyo sa imuhang property baka yuta baka na siya, or maybe a machine baka like car baka siya, or heavy duty equipment na gamiton sa usa ka business, is dili gani siya kanang swak sa budget sa imuhang gitrayan og baligya sa item. So sometimes naay gitawag nga haggle gani kanang mo hangyo or kanang mo sa tawag anak niya mo sa nay term anak niya mo mutawad sa Tagalog ba mutawad ka ba sa presyo gani. So usahay sa kanang sa process nga pagtawad na mangayo ka og diskwento o dili diskwento like paubsan gamay ang presyo, dapat magkasinabot man no ang namaligya ug ang nagbaligya o namaligya ug ang mupalit sa iyang gibaligya. Okay? So yung ang context nga ato ang tabian with this lesson. Okay? Fair market value. Now, just for a scenario, we can also think about this. Let us say that you plan to buy your own house. So, nangita ko mga kagbalay. Maybe, ganahan na ka mo settle down. Or, mga bata pa mo no. So, ibutang ta lang. In the future ni siya, ganahan na ka mo settle down. Na nakay own family ba. So, kinahanglan na amoy kapuyan. Unya, look for properties for sale. And you found the house being sold for 3,500,000. Now, take note ha, ng 3,500,000 is dili pa na siya usually ang presyo sa mga balay karon, barato na lang gani na. Usually mas more pa gani ang presyo sa especially kung naa sa mga urban cities. Ang siguro ning 3.5 mga around rural areas sa ni siya, so okay ra. Okay? So panangitan kana imo nakit-an nga presyo sa market baka let's say sa internet baka ka nagtanaw-tanaw 3.5. Unya, of course makigstorya ka sa seller kay willing good ka mo buy, willing ka mo palit sa iyang property, or naa kay plano na rather mo palit sa iyang property. So you try to negotiate, imo gitry og istorya, ginegosyate gitry nimo og pa istorya nga pwede ba nga iusab ang presyo. So nag-offer ka og alay nga presyo, so you offered a price of 3,400,000, kumbaga na short og 500,000 sa unsay market price niya. Okay, supposedly market price. Dayon, finally you both agreed. So okay ra ang seller sa imuhang after ninyo istorya ni okay ra ang seller, ikaw okay ra pud ka buyer nga naay murag compromise gani nga price. Dili pud siya ang imong price na gisulti, but a more kuan siguro in between ba kan, di ba, usahay umuhangyo mo ana man na dayon pud ang seller no nga kuan pwede ra sad ma'am nga kaning for example 400, then imong hangyo on 300 na lang niyo mo ana ang seller nga okay ra na siya ma'am for 70. Then for example okay ninyo duha nga for 70 na ang presyo. So, mo na to siya ang ipresyo na sa seller sa iyang property o sa iyang produkto baka or property. Okay? So, do you think this is fair? Nga katong nahangyo sa seller, I mean sa buyer rather, ang presyo nga 3,460. Okay? Depende na siya kung nag-agree ba ang duha. In case sa kaning scenario, agreed man. So, maybe fair na sa ilahang duha. Okay? Maybe. Now, in buying and selling properties, you should consider the fair market value of a property. Okay? In this lesson, you will learn more about fair market value. Actually, this lesson will not have that much of formulas or even gani kanang kaning heavy nga solving. Maybe na-add siya heavy nga solving, pero kuan ra related ra pod sa previous nga topics nga ato na discuss. Okay? So, dila na nato na siya ikuan. So, let's define first kano sa ka makaingon nga ang usa ka market value is a fair market value. Okay? So, this is the price that two parties are willing to pay. So, meaning, two parties are willing to pay for an asset or liability. So, mao ni na agrihan, nasabutan sa atong buyer o sa seller nga okay ra ni nga presyo para ani nga particular property. So, kuan agree silang duha. Okay nga, kana na lang ang kaning present value or market value sa kanang property nga gitry og transact. Okay? Now, unsay mga conditions niya?
Kay di man gyud sa kung ano kaning kanunay nga ditsyo lang nga okay. Kumbaga mao na gyud to final. So na siya set of conditions. Number one, both parties are well informed about the condition of the asset or liability. So aware dapat ang buyer or aware pud ang seller kung insay condition sa ilang transaction. So apil na ana ang iyahang presyo. For example, katong ganina nagkasinabot sila nga 3,460,000 na lang ang market value sa katong property nga gitry og palit sa buyer. Okay? So, aware man sila duha, therefore checkbox na dayon ng first line. Okay? Another thing is pwede pod nga ma-appeal sa condition ang condition pod sa property. For example, nakakita na ang buyer nga naay mga a few things sa property nga kinahanglan i-fix, kunya okay ra pod sa iyaha, and then willing na po of course kay namaligya man ang seller no, so willing okay ra pud sa iya nga inclusion na to sa pagpresyo ang katong mga guba katong mga i-fix pa sa katong property nga i-try baligya. Okay. So nga na siya dapat aware ang buyer ug ang seller or both parties. When I say parties, it means the buyer and the seller, okay, sa condition sa ilahang asset or liability. Okay. Now, second condition will be neither party is under undue pressure to buy or sell the item. So, meaning, walay pugsanay. Dili pugso na, for example, nagkasinabot na mo or nagkastorya na mo nga, palit ni, ana. Then, insist gyud nga kaning maod na lang presyo. So, gipugos ka nga paliton gyud. Kay ganahan na gyud ang seller nga mahalin na ang iyahang property. So, dili pwede. Okay? Kinahanglan nga walay pugsanay nga nahitabo sa inyong transaction kung matawag na siya nga fair market value. Okay? So, walay pugsanay. Number 3 nga condition is walay time constraint, walay time pressure ba nga mahitabo sa inyong transaction. Okay? So, for example, mo ana kuno ang seller rather nga, ma'am, palito na gyud ni dapat nimo kay naana po to actually isa another nga buyer nga willing siya mo palit ani dayon nga property inigsunod pa noon nga date noon, pero kay ikaw man lagi una nga niduon ako din ako na lang unta ibaligya nimo. So kumbaga murag hinuon na pressure no ang buyer nga paliton na lang dito ang property kaysa paliton sa laing tao. So dili na siya pwede matawag nga fair market value as well. Okay? So, mao na lang 3 conditions. Tulo ra ka ba conditions? Number 1, kinahanglan both parties are informed sa condition sa ilang asset or liability. Number 2, dili pressured nga pupalit or mobaligya ang parties. And number 3 is walay time pressure. Okay? Next, another example. So, suppose you want to sell a car for 500,000. So, mao na yung presyo kuno sa imong car. Kumbaga, siguro used na ni nga car. Kay gamay naman inyahang value. Usually, ang cars is around 1 million. Labi na kung high-end. So, millionis kayo. Good na siya. Karon kay 500 na, so meaning na used na. Pud ni second hand na. A buyer offers to purchase the car at a lower price. So, ang buyer, siguro, nakita siya sa car, para niya, dili worth ang 500,000. So, muhangyo siya ng 420,000. So, if you and the buyer agreed on 450, so, sige ninyo istorya, na okay ninyo nga, sige, 450 na lang ang presyo sa sakyanan, then the fair market value of the car is 450,000. Okay? So, kasinabot mang mong duha nga okay ra ang 450. So, therefore, ang 450,000 is ang fair market value ato nga car. Okay? So, hopefully nasabtan ra. So, kumbaga, kung unsay nasabutan sa buyer sa seller, automatically that will be the fair market value, especially if wala mo exist tong tulo ka condition. Okay? Nga, informed dapat, na-exist na yung tulo ka condition. Walay time pressure, walay pressure to buy good and sell the item, and wala po'y aware po rather ang mga parties sa condition sa ilang asset or liability nga gi-transact. Okay? Sige. Let's have another example. Example 1. A house is for sale at 25,500,000. Mr. Guaves offers the seller 20,250,000 for the property. The two discussed the price and agreed on 23,500 pesos. 500,000 pesos, sorry. What is the fair market value of the property? Obviously, you would know the answer right away, but let me explain. Okay? So, ang una, ang market value nga gibutang sa ato ang seller is 25,500,000. Okay?
Dayon ang seller, si Mr. Guaves, ganahan siya nga maybe sa iyang pananaw mas or maybe sa iyang budget ang makaya ra is 20,250,000. Okay? So lahi ra kaayo ang values nga na ano kaning ang gi-market sa property is dako unya ang gihagel nga presyo sa seller is gamay. So magsabotay gud ning seller ug ang buyer. So pagsabot ang naagrihan is 23,500,000. So again ha, nagsabot, so aware ang buyer ug seller sa kondisyon sa katong asset ug liability. Wala sad sila magpugsa na nga dapat mapalit o mabaligya gyud ang kuan property sa kaning scenario. And lastly, wala man gibutangan og time pressure ang buyer or ang seller nga ibaligya ang item or palito ng item or ang item dili ang house sorry. So therefore kanang 23,500 will be automatically the fair market value. Okay? So that will be the answer sa kaning example. Okay? So fully klaro. Now let's have the last example for this lesson. So example number 2, Mrs. Monseda received 2 offers on a beachfront house that she wants to sell. So namaligya daw kaning si Mrs. Monseda sa iyang beachfront. Duha ka book ang ni-offer niya nga paliton. Okay? So option A, si Mr. Medina has offered 1,500,000 nga down payment. Kaya when you talk about down payment, usually it is deducted from the present value of the property or item. Gikan sa present value, dili sa future value or katong natigom na hinunang kwarta diha pa nag down payment. No. Sa una gyud na siya, inig start nimo og bayad sa property, kuha na daan sa down payment. So meaning present value ang atong concept nga i-apply ani. Okay? Same sa option A is mautuno si Mr. Medina has offered 1,500,000 down payment plus 4 million nga lump sum payment 6 years from now. So iya kuno bultohan og butang og 4 million after 6 years. Okay? Bopay appeal sa kwintada na ang interest nga dapat idungag ni Mr. Medina kay of course, di ba, kuan man napaman siya balance sa iyang pag down payment. So katong balance magtubo to siya depende sa unsay masabutan nga interest nila ni Mr. Medina og ni Mrs. Monseda, which is unya tabi siya sa ato ang later part sa atong problem. Okay? Now for option B, si Miss Arnan offer siya og 700,000 nga down payment. Okay? So maiba na nadaan ang present value og down payment nga 700,000. Now later or afterwards magbayad og 200,000 si Miss Arnan every end of the quarter for 6 years. Okay? So take note ha, magbayad kuno siya every end of the quarter. So meaning this is regular payments kada quarter nga 200,000. So ang concept nga ma-apply ani will be ordinary every end man. So ordinary annuity. But di pa ta ka-identify kung either simple ba siya or general annuity. So ato pa i-compare ang iyahang payment interval which is every quarter sa iyahang compounding period. So ang later part sa problem, compare the economic values of the two offers if money can earn 6% compounded annually. Okay, so take note, natay nominal rate nga 6% and napod tay gibutang diha nga annually which is one frequency or one payment interval per year. Okay, so kausa ra kuno siya magbayad sa kada tuig. Okay, so kung lahi-lahi man ang ato ang payment intervals kung ni payment interval ng annually, iyaha din ang pag-compute sa interest. Okay? So, kung ang iyang pagbayad ni Miss Arnan is every quarter, and then ang computation sa interest is every year or annually, then managlahi ang payment interval og ang compounding period. Therefore, this is ordinary general annuity ang ato ang ordinary general annuity sakto. Ordinary general annuity ang ato ang option B nga i-apply later. And so option A ang i-apply ra nato is ordinary ra nga compounding, kay compounding man naa sa kinalasan nga part. So ordinary nga compounding nga formula. Okay? So ato lang i-compute nga present value ang atong ma-come up. Okay? So atong ipakita next slide.
So to compare the economic values, we must get the present value of the two offers and add their respective down payments. So again, sa akong ganina, since we're talking about down payments man, usually the down payment is deducted from the present value. So present value ang atong i-compute for both option A and option B. So then dayon, atong iadang ilang mga down payments, then compare their result. Okay? So proceed. Number 1, determine the present value of Mr. Medina's offer. So option A nga offer. So ang pagpangita sa present value ato will be the use of compounding interest lang ang formula. Remember, compounding amount or compound amount is just equal to future value. And the original amount or P sa katong formula sa compound interest is just the present value. Okay? So mo na mahitabo diri. So we have PV is equal to FV over 1 plus I raised to the N. Now, akong i-remind mo sa itong compound amount na formula. So, that is C is equal to P times 1 plus I, or in this case, R na lang siya. R raised to the N, where R is equal to I over M, and N is equal to M times T. Okay? Now, nahitabuhan ni, pagkita na to si R. Si R na to is I, which is 6%. Mamang ito makita sa ato ang, diri. Mamay nakita sa ato ang problem. So, that's 0.06 converted to decimal. Then, divided by the number of compounding periods, annually may gibutang, therefore, that is 1. So, therefore, ang ato ang R is just 0.06. Now, for N, we only have M na 1. Di ba 1 man kay annually man siya. Unya ang T is good for how many years gani? 6 years. So that's N is equal to 6. Okay, 1 times 6 is just 6. So mao ni nahitabo diri. Okay? Ang atong I nahimong R, ang atong N is mao ni naa diri nga value. So mao ni diri 0.06 siya unya times 6. Okay? Now take note, giyon sa niya nga nahimong PV na ang sa kilid di ay, by the way. So, yan i-manipulate niya formula. That becomes, di ba, ang C, KFB naman siya. And ang P, that is just PV. Okay? So, nahog nga, since PV man ang gipangita, ato ni gi-divide both sides by this expression sa kilid. Kani, i-divide na to siya. So, mahog nga, that is FV over 1 plus, so, ito R raised to the N is equal to PV. Or, similar na sa ato ang formula nga na sa kilid. Okay? Sige, continue ta. So, ang iyahang future value kay, ang ibutang niya diri is 4 million. Okay? And then, And then, ang iyahang R din is 0.06. Unya, ang iyahang pong ibutang nga N is 6. So, gikan nga po sa kaninga portion din. Then afterwards, ako na ipang-delete na. Mauni siya, simplification, and then the answer should be 2,819,842 pesos and 16 centavos. Okay? That is for Mr. Medina. Sa option B na punta. So sa option B, this is the present value, no? So again, gidedakan na siya daan sa down payment. So ato pa i-add ang down payment nga 1,500,000. So, mo ni may tabo diri. Okay? So, ang economic value niya will be ang down payment plus ang present value sa nga gi-set ni Mr. Medina para atong property. So, nahog nga 1,500,000 plus 2,819,842.16 pesos. So, the answer is 4,319,842.16. So, mo ang economic value nga na-set ni Mr. Medina para sa balay. So, okay. So, okay na ta siya sa economic value dira. Ato i-compare sa economic value po sa pikas ng option, which is option B. So, we have, since this problem, sa akong gingon pa ganina, kato ka Miss Arnan, kay naa siya kaning payment at the end of every quarter. Therefore, it is an ordinary annuity, kay regular payments man ang 200. Unya, it is also a general annuity kay managlahi man ang ilahang
payment interval and the compounding period. Per quarter ang usa ang payment interval, and per year or annually ang iyahang compounding period. Okay? So, mao na mahitabo karon. So, we will need to find our R and our N. Now, remember, for general annuity, the formula for R is, mao na, 1 plus I over M raised to the M over P minus 1. Then, imuhang i-substitute ang value sa ato ang R, sa atong I o sa atong M. So, that's 0.06 divided by 1 raised to the 1 man atong M, and then ang P is 4. Nganong 4? Because our client, or not client, Miss Arnan will pay per quarter man, and there are 4 quarters in a year. So, our P is equal to 4. Okay? So, muna siyang 1 over 4, and then minus 1. So, ang answer, ana, kamo na simplify, that is 0.014673846. And that is the periodic rate for this option. Okay? Then, we will look for, or we will solve for the value of N. So, N is just T times P. Or, since kuan man ni siya, for 6 years man siya kuno magbayad, o regular equal payments, so that's 6 times 4. 4 stands for the payment interval, which is 4 times a year. So, 6 times 4 is just 24. Okay? Now, we will substitute those values sa ato ang present value formula for ordinary general annuity, which is R here stands for the P sa ato ang compound sa ato ang, what do you call this one, general annuity nga formula. So ang R nahimong P na siya supposedly nga, then R lang gigamit sa itong problem. Okay, so that's R regular payments times 1 minus 1 plus R raised to the negative N over R. So substitute the values. So ang R is 200,000, kamo may iyang regular payments, 1 minus 1 plus, gibutang na yung value sa R, which is 0.014, and spare raised to the negative, o sa may N, 24, divided by the value of our R, which is 0.01, and spare. Kamo na bahala pagbasa sa sumpay. Okay? Now, i-simplify siya ang pag-solve, ang mga parts sa iyahang solution, then your answer should be 4,021,296.89. Okay? Take note, this is still a present value. So, we still have to add the down payment ni Miss Arnan, which is 700,000. Okay? So, if you add it, the answer, that you add the down payment plus the present value of the house or beachfront. So, ang answer would be 4,721,286.89. Now, if you still remember the answer for option A, it was about 4,200,000. Okay? Or around that figure. 4 million something. Here, 4,319,000. Compared to our answer for the second option, which is 4,721,000, then option B is higher in economic value than option A. Okay, so mo nang answer diri is it's better to choose Miss Arnan's offer since it is higher than Mr. Medina's offer. Okay, so kana siya. So that is it for this lesson. We actually have a few more examples here sa ato ang slides. Again, these slides can be found in the assignment that I sent to you in Prepper. So you can try it out. Just follow yun sa nato pag-solve tong duha, or maybe I will check karon. So a piece of land in a commercial area is for sale at 2.4 million. So that is the present value. A prospective buyer wants to negotiate since the price is 25% higher than the market value and offers to buy the land at 2 million instead. After a month-long negotiation, the two parties agreed at the middle price. How much is the fair market value of the land? Okay? So, kung atong i-compute nimo sa kung pila 25% sa, or I mean, pila ang unsa nga number nga kung imong increasean og 25%, mahimong 2.4 million. So, you will have to divide our 2.4 million with 0.25 and then you will get the answer to that. Compare it sa imuhang kaning
gi-offer sa imong client, which is 2 million. Okay? So, if mas dako siya, then maybe pwede ka mo sugot. Okay? Pwede ka mo, okay, sige, okay na lang kay mao man ka ng fair market value sa kaning kuan sa yuta o piece of land man. Okay? So, pwede ra. But ang inyong nasabutan sa kaning sa ubos ng part sa atong problem is katunga kuno middle price sa katong imong gihatag ug sa iyang gihatag. So, that's 2.2. Okay? So, imo tan-awon if ang imuhang kaning 25% atong market value will be still ba the same sa kuan. Okay ra ba ninyo? Okay? Or actually, if kini ko man no, ang gigon diri is ni-agree ko no siya sa middle price. So, automatic, ang fair market value nimo will be whatever is half of 2.4 and 2 million, which is 2.2. And that is your answer for this one. Okay? Ang number 2 is, given that the money grows by 5% compounded quarterly for 5 years, which has a greater future value for a high-end camera, a payment of 6,000 at the end of every 6 months, or a payment of 2,800 at the end of every quarter. So, kani this will be, kung ano, still the same present value ang imong tan-awon nga kaning greater future value di ay imong gipangita for both. So, mahog nga ang usa is end of every 6 months. So, this is 6 months. Tapos, quarterly. Ang letter A is future value of ordinary general annuity. Kay end mangyapon siya at the end. And then, kuan pa siya, lahi po ng iyang compounding period, which is quarterly o every 6 months or semi-annually. Okay? So, lahi so ordinary general annuity. Now, for letter B, 2/8 end of every quarter, so it is still ordinary annuity, but this is simple na siya nga kaning annuity. Okay? So, ang formula will be your future value of simple ordinary annuity. Okay? So, mao na imuha i-try to solve. So, kamo lang ang solve ha. And then, napag-iusa, kamo na bahala if you want to solve that. So, if you have any questions regarding this lesson, feel free to send me a message or you can find me sa school and just raise the question to me and I'll try to answer it if I am available. Okay? But other than that, please study sa inyong lessons because we're almost the final exam is just around the corner. So, for you to be able to pass the exam, so study good maayo. Okay? So, that's it for me. Thank you very much for listening to this video. And I hope to see you on the next video. Bye-bye.